मुक़द्दस माह रमज़ान की 27वीं शब सऊदी अरब के बशमूल खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ता की ममालिक में अहल फ़लस्तीन के लिए रक़त अंगेज़ दुआएँ की गईं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ लाखों का इज्तिमा हुआ, मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने रक़त अंगेज़ दुआ की। फ़लस्तीनियों की सलामती की दुआ के दौरान कई आँख अश्क बार देखी गई। واحقن دماءهم واحفظ أرواحهم واستر نساءهم واحمي أطفالهم. اللهم احمي أطفالهم، اللهم احمي أطفالهم، اللهم احمي أطفالهم، اللهم احمي أطفالهم، اللهم شاف جرحاهم، اللهم شاف جرحاهم، اللهم شاف جرحاهم، اللهم أطلق أسراهم، اللهم أطلق أسراهم، اللهم أطلق أسراهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ليس لهم غيرك يا الله، ليس لهم غيرك يا الله. من للمساجد المدمرة، من للبيوت المهدمة، من للأطفال، من للأطفال الذين صاروا أشلاء، من للأرامل، من لليتامى، من للسكالى، من لهم غيرك يا الله، من لهم غيرك يا الله. من ضعف